Hello everyone, my name is Fariska Tanyatul Fataya. I made this video to complete the English language text study assignment by Dr. Zulfa Ismawati MPD. His article is published in the Journal Ilmu Dakwah, an academic journal that is officially indexed in Sintatu. Here I will review an article entitled Making Religion Through Training Dakwah Commodification Among Middle Class Muslim Women in Indonesia. Pada judul artikel tersebut menjelaskan bahwa mengemas agama melalui pelatihan komodifikasi dakwah di kalangan perempuan muslim kelas menengah di Indonesia. Abstract purpose. This article examines the phenomenon of the commodification of da'wah through religious training. Program target at middle-class Muslim women in contemporary Indonesia, specifically the spiritual motherhood and miracle women trainings. Tujuan program seperti spiritual motherhood dan miracle women menunjukkan bahwa dakwah di kalangan perempuan kelas menengah Indonesia tidak hanya soal penyampaian ajaran agama, tetapi juga menjadi bagian dari industri gaya hidup. Agama di sini dipadukan dengan citra modern, eksklusif, dan komersial sehingga lebih mudah diterima oleh target audiens. Method. The study employs an ethnographic approach, collecting data through participant observation, interviews, and document analysis. Studi ini menggunakan pendekatan etnografis, mengumpulkan data melalui observasi, partisipan, wawancara, dan analisis dokumen. The results showed that distinctive patterns in the dakwah training. They are held in prestigious venues, involve speakers and participants predominantly from the middle class, especially women, and maintain ongoing communication network among alums. The communication of religion within the training is evident in branded material packing, training fees, and discount, the use of celebrity figures, and book production. Hasil penelitian menunjukkan pola khas dalam program-program dakwah ini diselenggarakan di tempat-tempat prestisius, melibatkan pembicara dan peserta yang sebagian besar dari kelas menengah terutama perempuan, serta mempertahankan jaringan komunikasi berkelanjutan di antara alumni. Komunikasi agama dalam program-program ini terlihat jelas melalui kemasan materi bermerek, biaya pelatihan, dan diskon penggunaan fungsi selebriti saat produksi buku. Implementation. The study assessed that commodification serves as a means to present and frame Islamic values, reflecting the dynamics of religious adaptation within a society increasing influenced by consumer culture. These findings encourage critical reflection on the practice and directions of dakwah in the modern era. Implementasi studi ini menegaskan bahwa komodifikasi berfungsi sebagai sarana untuk menyajikan dan membingkai nilai-nilai Islam, mencerminkan dinamika adaptasi agama dalam masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh budaya konsumerisme. Temuan ini mendorong refleksi kritis terhadap praktik dan arah dakwah di era modern. Originality. This research is the first study on packing preaching through paid spiritual training such as spiritual motherhood and miracle woman. Originalitas atau nilai penelitian ini merupakan studi pertama yang mengkaji kemasan dakwah melalui pelatihan spiritual berbayar seperti
spiritual motherhood, dan spiritual woman. Introduction. Over the past 2 decades, religion has experienced profound transformation across diverse global contexts, marked by its growing entanglement with market logic and consumerist lifestyles. This process is known as the commodification of religion, whereby religion, symbolic practice, and values are reproduced and, strategically marketed to generate economic profit. Selama 2 dekade terakhir, agama telah mengalami transformasi besar di berbagai konteks global, ditandai dengan semakin eratnya keterkaitan agama dengan logika pasar dan gaya hidup konsumeris. Proses ini dikenal sebagai komodifikasi agama, yaitu ketika simbol, praktik, dan nilai-nilai agama direproduksi dan dikemas secara strategis untuk penghasilan keuntungan ekonomi. Contoh komodifikasi agama di Indonesia, seperti busana muslim sebagai tren fashion, banyak merek pakaian menjual hijab, gamis, atau koko dengan desain modern. Nah, nilai religius menutup aurat dikemas menjadi produk gaya hidup yang mengikuti tren mode. Seperti contohnya lagi yaitu seperti industri halal. Label halal bukan hanya soal kepatuhan agama, tetapi juga menjadi strategi pemasaran produk makanan, kosmetik, bahkan pariwisata menggunakan sertifikasi halal untuk menarik konsumen muslim. Terus yang terakhir yaitu wisata religi. Contohnya ya perjalanan ke tempat-tempat suci seperti Wali Songo atau umroh dikemas sebagai paket wisata lengkap dengan promosi fasilitas dan harga yang bersaing. Religious commodification extends beyond material goods such as fashion, music, or digital media to encompass the domains of religious teaching, commonly known in Islam as dakwah and spiritual cultivation. The dimension of religious and spirituality are increasingly being packaged, branded, and promoted through formats such as training programs, seminar, and workshops. Komodifikasi agama meluas tidak hanya pada barang-barang material seperti busana, musik, atau media digital, tetapi juga mencakup ranah pengajaran agama yang dalam Islam dikenal sebagai dakwah dan pembinaan spiritual. Dimensi agama dan spiritualitas ini semakin sering dikemas, diberi merek, dan dipromosikan melalui format seperti program pelatihan, seminar, dan lokaria. This phenomenon is part of the global dynamics where religion is part of the market economy. In various countries such as the United States, Turkey, India, and the Middle East, we are witnessing the rise of entrepreneurial models of religion where religious communication is increasingly intertwined with business models and market-oriented strategies. Fenomena ini merupakan bagian dari dinamika global di mana agama menjadi bagian dari ekonomi pasar. Di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Turki, India, dan Timur Tengah, kita menyaksikan munculnya model kewirausahaan dalam agama, di mana komunikasi keagamaan semakin terkait dengan model bisnis dan strategi yang berorientasi pada pasar. Indicate that many dakwah institutions employ marketing and promotional strategies, with risk reducing the intensity of dakwah into a more profane, commercially driven activity. Nevertheless,
as Hassan argues, commodification should not be equated with mere commercialization, rather it reflects effort to repackage and present Islam in ways that make it more acceptable and appealing to broader audience effort to offer and patch Islam so that a wider market and accept it. Kaum muslim kelas menengah yang umumnya memiliki pendidikan lebih tinggi, akses terhadap teknologi, serta kondisi ekonomi yang relatif mapan menunjukkan minat besar pada bentuk-bentuk keberagaman yang sesuai dengan selera urban, aspirasi mobilitas sosial, dan kebutuhan akan keseimbangan antara spiritualitas dan modernitas. Mereka mengonsumsi produk-produk Islami dan secara aktif membentuk identitas keagamaan yang estetis serta modern. Conclusion: this article demonstrates that the commodification of dakwah in the form of religious training programs such as Martial Women and Spiritual Motherhood reflect a new mode of religious meditation within the context of middle-class Muslim society in Indonesia. Dakwah is no longer conveyed solely through conventional sermons but has been packaged as paid spiritual training that integrates religious values with modern marketing strategies. The involvement of celebrities, the development of training material into commercial books, and the utilization of social and digital media represent adaptation of dakwah to market logic. Kesimpulan di artikel ini menunjukkan bahwa komodifikasi dakwah dalam bentuk program pelatihan keagamaan seperti Miracle Women dan Spiritual Motherhood mencerminkan mode baru mediasi keagamaan dalam konteks masyarakat Muslim kelas menengah di Indonesia. Dakwah tidak lagi disampaikan semata-mata melalui penceramah konvensional, tetapi telah dikemas sebagai pelatihan spiritual berbayar yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan strategi pemasaran modern. Keterlibatan stylist, pengembangan materi pelatihan menjadi buku komersial, serta pemanfaatan media sosial dan digital mempresentasikan adaptasi dakwah terhadap logika pasar. Dengan demikian, komodifikasi dakwah melalui pelatihan spiritual mencerminkan bahwa agama bertransformasi dalam arena sosial kontemporer.